गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अतारी हूँ आयो हूँ ला तोरणियान पाटिया नजीक वाड़ी है ने अँ शेटे खड़ा तो उपाड़वा आया तो मोटू मोटू हूँ ने मनसुख बापा बे आया ही विनु भाई ना मोटा भाई ये आम वहाँ हरगावता आवे है ने ओलू देखाय तोरणियान पाटिયું છે। नारी खड़ उपाड़ू हूँ मोटू मोटू बधु आ कोई घास ना थूमड़ा है ने ओला धोरिए हजी देखाय है खड़ ये हजी उपाड़वानु है। थाक लागी गयो है खोदी खोदी पानी उले पड़ू है पानी पी आऊँ वच्चे बोतल पल्लाया है पानी नी आईनु काम तो पूरु थई गयो। आ तोरणियान पाटिया नजीक वाड़ी है एनु अँ धोरिए खड़ हतुं ये उखेल लीधुं फरतो शेटे हतुं ये उखेल। गाइस आ वधारानुं पाणी जवानुं है केनाल या ई काल बाकी रही गयुं तो अर्धो आथी हवे आज लेवानो मेर आयो है। काल तो पछी बीजुं काम आई गयुं तो एटले आ बाकी रही गयुं तारी पाछो हवे वाडवा आयो हूँ दांतेडुं लईने। गाइस आ गोगा महाराज आ मरीला पड्या था देखाणा छे મને પહેલાં તો બીક લાગી કે હું જીવતા હશે પણ પછી જોયું ને તો મરી ગયેલા હતા। તો આજનો એનો આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરશું। અત્યારે વાઢી લઉં પછી આને લઈ જઈશ ગોગા મહારાજને ઘરે। ગાઈસ કેનાલ તો સાફ થઈ ગઈ સાફ કરતા કરતા એક છોડવો દેખાણો હતો એનું નામ શું કહેવાય એ તમે કોમેન્ટ કરજો। હરિયાવાળો હે શેનું છોડવો છે એ તમે કોમેન્ટ કરજો। અંદરનું કામ તો પૂરું સાઈડમાં છે મોટું મોટું એ વાઢે જવું દાંતેડે ही राजा फेमस माणा है। एक वीडियो 20K पोगी गयो है नहीं कारू जी 20K पूरा थी गया है एक वीडियो में। केडी ठाकुर आईडी से एमनी इंस्टा आईडी केडी ठाकुर मार कारूजी ने मार हारो थाय गोपालजी ना नाना भाई। गाइस बोलो हरफ देखाणो तो अहीं मेक्यो है आपणे हवे थेलीम भरीने वाड़िए लई जाओ है। वाड़िए लई जईने देन क्रिया कर नाखशुं आपणे। હવે ચેક બીજે સારો જન્મ લઈ લેજો અમારાથી થતું તો એટલું કર્યું તો નજરમાં આવ્યા તે અમારા આટલી ફરજ આવે। ગાઈસ કારુજીનો વિડીયો અત્યારે 96K પોગી ગયો છે અને 4 વાગે એટલે ખાલી 20K જ હતા અત્યારે 96K પોગી ગયો છે। અત્યારે 9 વાગ્યા રાતના।